Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, parcours de français de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui nous avons une activité orale, lire et dire un conte. Lire et dire un conte dans la page 15. Bien sûr on va commencer par j'observe et je comprends. Donc ici nous avons un texte. Donc le texte c'est sûr et certain que c'est un conte. Donc le conte, on va lire le conte et on va répondre aux questions. Donc on va commencer par la lecture. Donc il y avait autrefois un pauvre bûcheron. إذا كان في قديم الزمان كان هناك حطاب. Donc le bûcheron هو الحطاب. حطاب فقير qui travaillait durement. كان يشتغل دائما pour subvenir aux besoins de sa famille. كان يشتغل دائما من أجل إعالة عائلته أو أسرته. كان يشتغل بجد لكي يعيل أسرته. Chaque jour, كل يوم. Il partait dans la forêt, donc يمشي للغابة, couper les branches mortes d'arbres باش كيقطع الأغصان ديال الأشجار الميتة. Les taillant ensuite en bûche. كان كيقطع ديك les branches كيقطعهم إلى أغصان أو إلى جذوع qu'il revendait au marché باش كيبيعها في الخبز باش كيبيعها في السوق باش كيجيب يعني باش كيعيل الأسرة نتاعو. Un jour, en longeant une rivière, donc وهو يسير في الضفة نتاع النهر, il fit tomber par mégarde sa vieille hache. واحد الوقيته طاحت ليه لاهاش ديالو في النهر dans l'eau. إذن طاحت ليه داك لاهاش يعني الفاس نتاعو ها هو في الصورة كيبان الفاس نتاعو طاح في النهر. Il eut beau la chercher. Donc وبغى يقلب عليها. Plongeant dans le courant rapide des eaux tumultueuses. Donc هنايا باش يقلب على هذا الفأس اللي طاحت ليه. دونك غادي يتبلونجا يعني غادي ينزل للنهر, غادي يغطس في النهر في التيار السريع ديال المياه المضطربة. دونك les eaux tumultueuses. Il ne put la retrouver. ما قدرش يلقاها. Épuisé. تعب. Il se lamenta car sans sa hache il ne pouvait plus travailler. إذن أصبح منهكا من البحث ويعني بدون هذا الفأس ما غاديش يقدر يشتغل, ما غاديش يقدر يعمل. Et sa famille souffrirait bientôt de la faim. إذن والعائلة نتاعو كتعاني من الجوع. L'esprit de la rivière entendit les plaintes du pauvre homme. يعني هنايا روح النهر سمعات المعاناة يعني سمعات هذا الرجل يعني وهو يعني كيشكي. donc et eut pitié de lui. هنا في هذه الوقيته حنات عليه. donc حنات عليه ورأفت به. il émergea de l'eau. إذن فيعني هاد روح النهر خرجت من الماء. ne te désole pas plus bûcheron. قالت له ما تتقلقش يا أيها الحطاب. إذن مني سمعت الشكوى نتاعو قالت له ما تتأسفش, يعني أنا غادي نساعدك. dit-il je vais
te rapporter ta hache. أنا غادي نجيب لك la hache نتاعك، غادي نجيب لك الفأس نتاعك. Il plongea dans la rivière. Donc غطست روح النهر في النهر. On ressortit bientôt muni. Donc خرجت وهي جايبة معها d'une belle hache d'or، جايبة معها فأس من الذهب. Le bûcheron secoua la tête. ديك الساعة الحطاب هز راسو. Je vous remercie beaucoup de votre aide. قال لها أنا كنشكرك بزاف على المساعدة نتاعك. Mais cette tache d'or n'est pas à moi. إذن هو بكل سذاجة وبكل صدق، يعني لاحظتوا هنا الصدق، قال لها هاد لاهاش ماشي نتاعي، أنا ما كانش عندي اون هاش ديال الذهب. L'esprit de la rivière replongea. إذن من جديد هاد الروح ديال النهر غطسات في لا ريفيير دون لو كورون رابيد، في التيار السريع ديال الماء. Et cette fois émergea tenant une solide hache en argent massif. خرجت معها واحد لاهاش ولكن هاد المرة من الفضة. Mais le bûcheron secoua à nouveau la tête. ولكن الحطاب مرة أخرى كيهز راسو وكيقول cette hache d'argent ne m'appartient pas. يعني هاد لاهاش ما كتنتميش ليا، ماشي ديالي. وهنا بدا غادي يشرح ليها لاهاش نتاعو اللي بغا. لا ميان ا اون مونش اون بوا، يعني عندها المقبض من خشب، ماشي كلها. دابا هي خرجت له لاهاش كلها ذهب، والاولى والثانيه كلها فضه، حتى اليد ديالها ذهب وفضه. اذا هذا الحطاب قال لها انا لاهاش ديالي المقبض نتاعها منين كنشدوها هذه من الخشب. اي لا لام ابغشي، وعندها داك لا لام الشفره نتاعها مكسره واحد شويه. دونك جوست ابري بعد ذلك l'esprit de la rivière plongea une troisième fois. دونك l'esprit de la rivière غادي تبلونجا مره اخرى، غادي تغطس في الماء في الاعماق نتاع المياه. et remonta enfin avec la vieille hache du bûcheron. في الأخير جابت معها يعني لاهاش اللي بغا الحطاب. دونك يعني لا vieille يعني القديمة. l'outil avait le manche poli. هاد لاهاش عندها لا مونش مسقولة par ليزور، يعني مسقولة دونك باغ يعني بسبب التآكل. et le fer était rouillé par les endroits. وداك الحديدة ديالها الشفرة يعني أصابها الصدأ، يعني تصدات حيت الماء كيصدي الحديد. ميرسي ميل فوا. إذا هنا الحطاب غادي يقول لها شكرا ألف مرة. C'est bien avec cette hache là que je travaille. إذا بهاد الفأس هادي كنشتغل وكنعمل depuis des années، يعني كنخدم بها سنوات. دي تو كونطون، قال لها هكا وهو فرحان. l'esprit de la rivière apprécia. إذا هاد روح النهر قدرات لونيتيتي، يعني الصدق نتاع لو بيشخون، قدرات الصدق نتاعو كي لوي اوفري لي هاش دور اي دارجون. واخا عطاتو يعني روح النهر جابت ليه لاهاش ديال الذهب، يعني فأس من الذهب وفأس من الفضة. إذن هو كان صادق وبغى فقط الفأس نتاعو لا vieille hache. Donc هذا هو لو كونت. Donc maintenant on va répondre aux questions. On va commencer par la première question. Je relève les personnages en présence. Donc شكون هما les personnages اللي عندنا في هذا le texte. Donc عندنا le bûcheron. Le bûcheron هو الحطاب اللي راه في الصورة. Donc le bûcheron. وعندنا l'esprit de la rivière. L'esprit de la rivière يعني روح النهر.
l'esprit de la rivière. Je relève le lieu de l'histoire. يعني فين كتمر هذه القصة هذه فين هذا المكان donc هنايا une rivière à côté d'une forêt. donc غادي نقولوا une rivière المكان اللي يعني الحطاب مشى للغابة وهاد الغابة فيها واحد النهر. donc المكان اللي كدوز فيه هاد الحكاية une rivière à côté de la forêt. La troisième question, je dégage la structure de ce conte en complétant le tableau suivant. donc déjà شفنا واحد النموذج بحال هذا la structure du conte وعندنا les indices relevés dans le conte. donc غنخرجوا من le conte هذا هما la structure البنية نتاع الحكاية. formule de début du conte. donc la formule هنايا بالنسبة لهذا le texte هي il y avait autrefois. il y avait autrefois. بالنسبة للحكايات السابقة يعني كان يا ما كان elle était une fois. دابا هاد المرة il y avait autrefois. il y avait autrefois. La deuxième donc structure personnage principal. donc شكون هو الشخصية الرئيسية c'est le bûcheron. événement inattendu qui va causer le départ du personnage. يعني شنو هو الحدث اللي غير متوقع اللي خلى الحكايه انها يعني هذه الحكايه تكون حكايه. لولا ما وقعش هذا الايفينمون ما غاديش تكون الحكايه. دونك ليفينمون بيان سور هو لو كان الحطاب كيمشي للغابه وكيرجع والفأس معاه ما غاديش تكون الحكايه سي نورمال. ولكن شنو هو اللي جديد ليفينمون اناتوندي اللي تسبب الحكايه انطلاق الحكايه هو bien sûr la hache tombe. la hache l'événement هو la hache qui tombe dans la rivière ou dans l'eau ou dans le courant d'eau ou dans les eaux tumultueuses comme vous voulez tombe dans la rivière. donc l'indicateur de temps qui annonce le départ. إذا شنو هو l'indicateur de temps اللي خلى le départ. donc لاحظوا هنايا un jour. إذا لاحظوا في البداية هضروا لنا على الحطاب c'est un pauvre il subvenit les besoins ديال sa famille. donc ومن بعد كتجي l'instant اللي كتبدا منها الحكاية l'événement inattendu وهنايا غادي نبداوه ب un jour. donc un jour. donc l'ennemi du personnage principal. شكون هو العدو نتاع هذا البيرسوناج؟ c'est la rivière. اذا شكون العدو نتاعو؟ c'est la rivière يعني le courant rapide de l'eau dans la rivière. donc le courant يعني داك التيار ديال الماء القوي والسريع ما خلاش يلحق لا هاش نتاعو. دونك هذا هو الانمي هذا هو اللي كان عدو ديالو زائد دونك هنا لو كورون دو لو رابيد. دونك اون فوا حتى انه يأس في البحث على لاهاش. دوز اكسيون دو بيرسوناج برينسيبال. اذا هنا جوج ديال الافعال قام بهم يعني لو بيشرون. دابا لو بيشرون هو لو برينسيبال هو البيرسوناج برينسيبال. دونك كاين عندنا مثلا il eut cherché la hache. دونك كاين عندنا il eut دونك هنايا il eut donc il eut beau chercher la hache. دونك فاش طاحت ليه لا هاش ناض كيقلب عليها. دونك هذا سي ان ايفينمون. ثم ان اوتر ايفينمون il plongea dans l'eau يعني غطس في الماء.
Il plongea dans l'eau. L'ami du personnage principal. Donc, je connais le personnage principal, c'est l'esprit de la rivière. يعني شكون هو اللي ساعد le bûcheron, l'esprit de la rivière, روح النهر. L'indicateur du temps qui annonce la fin des contes. شنو هو l'indicateur اللي كيبين نهاية الحدث، نهاية الحكاية. donc juste après. donc هنا juste après يعني من بعد، يعني juste après، وتمايا غادي تجيب ليه روح النهر داك الشيء اللي بغا. donc juste après باش غادي تسالى الحكاية juste après. La morale ou la sagesse عفوا exprimée par le conte. شنو هي الحكمة أو القيمة اللي غنستخرجوها من هذه الحكاية؟ c'est l'honnêteté ou bien l'honnêteté. l'honnêteté c'est-à-dire الصدق نتاع لو بيشرون. l'honnêteté. donc voilà بالنسبة لهذا le tableau. La quatrième question, je participe à la constitution d'une équipe de 3 pour lire le conte. donc هادشي في القسم غادي تكونوا مجموعة من 3 ديال التلاميذ وغتقراو على بعضكم، واحد يصح الآخر etc. Je choisis au sein de cette équipe un rôle à jouer. إذا عاوتاني في هاد ليكيب اللي كتكون من 3 غادي واحد غيدير لا ناراتور، وواحد غيدير لو بيشرون، وواحد غيدير l'esprit de la rivière. وهنا غيكون ان ديالوج، يعني كل واحد مثلا غير غادي نبداو هنايا لو ناراتور غادي يبدا غادي يتحدث اليافي اتسيتيرا ان جور، غير غادي يبدا يتكلم لو بيشرون، غادي يتكلم هذاك الشخص اللي كيمثل اللي كيتقمص الشخصيه ديال لو بيشرون، غير غادي يتكلم الروح ديال لا ريفيير، غادي يتكلم هذاك التلميذ اللي كيتقمص الشخصيه ديال الروح ديال روح النهر. Voilà, au sein de l'Qism. Donc voilà, je vous remercie. C'est la fin de cette séance. On va continuer l'activité orale dans la prochaine fois.